ಭಕ್ತಿ ಧಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಕ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಸಾಧ್ಯ ತವ ಕಿಂ ವದ, ರಾಮಧೂತ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೋ ಮತ್ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಕ ಪ್ರಭೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಕ್ಕುಂದಿ ದಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ಸಜ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಕುಂದಿ ದಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಯಪ್ರದವಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದು ನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 108 ಹೋಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನನೂ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಂತಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ದಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಕ್ಕುಂದಿ ಸಜ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾ ಯಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಂತಹ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರುಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಅಶೋಕರವರು, ಅವರ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿದ್ದನು, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಕೊಡುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯ ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವೇ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನು ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವರು
ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಂಡು ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡದವರು ಕೂಡ ಆಗಲಿ, ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನವೂ ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸುಖವಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ದನ ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ತಾನು ಧನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಜಯಪ್ರದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂತೇಳಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಜಲಾಧೀಶಂ ಶ್ರೀಯಾಧ್ಯಾಜಿತವಕ್ಷಂ శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసమహం భజే. ఇక్కడ బెంగళూరులో నక్కుంది దుమ్సంద్ర సజ్జాపుర హోబ్లీ ఆనేకల్ తాలూకా అక్కడ ఒక గ్రామంలో మన వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రతిష్టాపన చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర హనుమాన్ ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క జీర్ణోద్ధారణ విమాన గోపుర ప్రతిష్టాపన ఆ మహోత్సవంలో మనకి ఇక్కడ శ్రీనివాస స్వామి ప్రధాన అర్చకులు వారి సంకల్పం ఒక సంవత్సరం నుంచి సంకల్పించుకుంటున్నారు. ఏమంటే మనం ఒక అష్టాక్షర హోమం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే అందరికీ అనంత విశ్వ కళ్యాణ అని చెప్పి దాని యొక్క మహాయజ్ఞంని సంకల్ప పేరుతో, అలాగే అందరూ కూడా క్షేమ స్థైర్యాలు అంతా ఉండాలి. అలాగే ఇప్పుడు అనేక ఇళ్లలో కానీ అన్నిట్లో కానీ ఆరోగ్య సమస్యలు ఇటువంటివంతా కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటివంతా కూడా నివృత్తి జరగాలి, వారందరూ నిత్య సంతోషంగా ఉండాలి. మనం చేసే యజ్ఞం మనం ఒక్కరే చేయకుండా ఆ యొక్క భక్తులందరూ కూడా కలిసి చేయాలనే ఒక సంకల్పము చేత ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి సంకల్పించుకున్నారు. అందువల్ల ఇక్కడున్న భక్తులంతా కూడా వచ్చి వారి సహకారంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పి ఇక్కడున్న సర్పంచ్ గారు అలాగే గ్రామస్తులు ఇక్కడున్న భక్తులందరూ కూడా వచ్చి వారి ప్రేరణతో మేము ఇది చేస్తాం అని ముందరకు వచ్చి చేస్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞకర్తలు అంటే మన స్వామివారికి ఆరాధన చేసే కైంకర్య వారందరూ కూడా స్వామివార్లందరూ కూడా తిరుపతి నుంచి అలాగే ఇక్కడున్న చుట్టుపక్కల ఉన్న యజ్ఞకర్తలంతా కూడా వచ్చి వారి సహకారంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ అందరూ కూడా ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు సాయంకాలం నుంచి ఆరంభమయ్యి అలాగే 13వ తారీఖు సాయంకాలం వరకు ఈ యొక్క స్వామివారి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందరూ కూడా భక్తులంతా వచ్చి ఆ యొక్క స్వామివారికి కృపా కటాక్షం కలగాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ అందరూ కూడా స్వామివారి నమస్కారం చేసుకుంటూ వారి మనసులో ఏమి సంకల్పం ఉందో ప్రార్థన చేసుకొని ఆ అష్టాక్షి హోమ సంకల్పం చేత వారందరూ కూడా నిత్య సంతోష నిత్య లక్ష్మి నిత్య ఆరోగ్యాలతో వృద్ధి పొందాలని, అలాగే మనకిప్పుడు వర్షాలు తక్కువగా ఉన్నాయి, ఆ వర్షాలు కూడా బాగా ఆ సకాలంలో వచ్చి చెరువులు బావులు అన్ని కూడా నిండి అందరూ కూడా ఆ యొక్క నీరు సమస్య లేకుండా ఉండాలని చెప్పి పశుపక్షాలంతా కూడా వారికి వ్యవసాయ పరంగా అలాగే ఆ పశువులకి గ్రాసం కావాలి, ఇవన్నీ కావాలంటే కూడా మనకి వర్షం ఉండాలి. ఈ యొక్క అష్టాక్షరి హోమం వల్ల ఈ ఫలితం అంతా ఉంటుందని చెప్పి సంకల్పించుకుని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. అందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారి కైంకర్య కృపాకటాక్షకలని ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏన్ రామానుదాసన్ జై శ్రీమన్నారాయణ శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ श्रीनिवासाय मंगलम। सभी लोग नमस्कार है भक्तजनों को। कहना इधर बेंगलुर में नक्कुंदी तुमसंद्र सज्जापुरा होबली आनेकल तालुका वर्तूर का भाजी में है। ये नक्कुंदी ग्राम में श्री वेंकटेश्वर बालाजी भगवान का कुंभाभिषेक प्रतिष्ठापन सब करता है। वो समय इधर
108 हवन कुंड रखे, हवन होम सब हो जाएगा। सब लोग आके इधर नमस्कार कर सकते हैं, हवन भी बैठ सकते हैं। फिर बाद में हम लोग 1 तारीख से अप्रैल 1 तारीख शाम से ये अष्टाक्षरी हवन होम, ओम नमो नारायणाय ऐसा बोल के अष्टाक्षरी हवन होम करेगा। वो शाम को अप्रैल शाम को 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 13 तारीख शाम को तक ये सब पूजा रहेगा। फिर बाद में दिन में सुबह 5:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक पूजा रहेगा। फिर बाद में शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक पूजा सब रहेगा। बीच में वो संगीत नृत्य सब रहेगा, वो भजन भी रहेगा, फिर बाद उपन्यास भी रहेगा। सब आप लोग सब दर्शन करके भगवान का कृपा कटाक्ष करने होने के लिए हम लोग सब लोग आपको मैसेज देगा। ये भगवान का बीच में क्या ना 13 दिन वो एक दिन एक पूजा भी है। 10:30 से 12 बजे तक एक पूजा है। वो पूजा में सब लोग बैठ सकते हैं। फिर बाद में श्री राम का दिन राम कल्याण हो जाएगा, सीता का राम का भगवान का कल्याण शादी हो जाएगा। फिर बाद में 10 तारीख गोदा रंगनाथ महाविष्णु का एक अंश है, वो रंगनाथ गोदा दोनों भी शादी हो जाएगा। फिर बाद में 12 तारीख शाम को क्या ना सुबह 12 तारीख सुबह 10:30 बजे 11 बजे तक वो भगवान को सब अभिषेक हो जाएगा। विमान गोपुर बोलते हैं, वो गोपुर में सब कलश निकाल के उधर अभिषेक करेगा। वो सब जल आप लोग प्रोक्षणा करेगा। फिर बाद में दर्शन करके शाम को 4:30 बजे ऊपर पद्मावती शादी हो जाएगा। सब लोग आना है। 13 तारीख लास्ट है, वो दिन शांति सब पुष्प भगवान को समर्पण करेगा। सब लोग दर्शन करके सब लोग भगवान आशीर्वाद लेके जाना है, ये विनंती है। जय श्रीमन्नारायण। அடியேன் ராமானுஜதாசன். என்னன்னா இங்கே பெங்களூர் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து நக்குந்தி தொம்சந்திரா சஜ்ஜாபுர ஹோப்ளி ஆனேக்கல் தாலுகா அங்கே வந்து அனந்த விஸ்வ கல்யாண யாகம் நடக்க போகிறது. இங்கே என்னன்னா அஷ்டாட்சரி ஹோமம் நடக்கும் டெய்லி. அதில் என்னன்னா ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி சாயங்காலம் இருந்து 13 சாயங்காலம் வரைக்கும் இந்த பூஜை எல்லாம் நடக்கும். அந்த பூஜையில் என்னன்னா நித்தியம் ஒரு ஹோமம் நடக்கும். அந்த ஹோம பலிதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆயுஷ்ய ஆரோக்கியம் எல்லாம் இருக்கணும். ஆக வீட்டில் எல்லாருக்கும் மனசாந்தி இருக்கணும். அதுக்காக இந்த ஹோமம் எல்லாம் நடக்கிறது. இந்த சமயத்தில் எல்லா சுவாமிக்கு பக்தர் எல்லாரும் வந்து அந்த ஹோமத்துக்கு உட்காந்து எல்லாம் ஹோமத்திரவே போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மெயின் பிரார்த்தனை. அந்த பிரார்த்தனத்தில் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து அப்புறம் சுவாமிவாரம் தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கி அப்படியே இங்கே வந்து நித்தியம் அன்னதானம் எல்லாம் இருக்கும். காத்தாலே 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா சுப்பிரபாத சேவை, கோபூஜை, அப்புறமா ஹோமம், ஒரு நாள் குங்குமார்ச்சனை, அப்படியே நடுவில் ஸ்ரீராமனுக்கு சீதா கல்யாணம் நடக்கும். அப்புறமா 10ஆம் தேதி கோதா ரங்கநாத கல்யாணம் நடக்கும். 12ஆம் தேதி சாயங்காலம் இந்த விஸ்வசாந்திக்காக இந்த சீனிவாச பத்மாவதி கல்யாணம் நடக்கும். அதுக்காக அப்படியே 13ஆம் தேதி ஸ்ரீ புஷ்ப யாகம். ஏன்னா எல்லா ஹோமம் எல்லாம் நடந்தது. சுவாமிக்கு கொஞ்சம் மனசாந்தி, நம்மளுக்கு மனசாந்தி ஆகணும்னா எல்லா புஷ்பங்களை நமஸ்காரம் பண்ணி சுவாமிக்கு ஸ்ரீ புஷ்ப யாகம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நிர்வர்த்தனம் பண்ணி அப்புறமா அந்த சுவாமிக்கு 12ஆம் தேதி காத்தாலே 10:30 மணிந்து 11 உள்ளே இந்த விமான கோபுரத்துக்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்கும். அந்த ஜலெல்லாம் புரோக்ஷணை பண்ணி எல்லாரும் ஆயுஷ ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து சுவாமிக்கு சேவை பண்ணோம். அப்படியே யாருன்னா சுவாமிக்கு கைங்கரம் பண்ணுவோன்னா அவெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து கைங்கரம் பண்ணலாம். அவ தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா ஹோமத்திலே உட்காந்து வேண்டாம். அப்புறம் ஏதோ சமைத்து எடுத்து கொடுக்கறது, அந்த ஆச்சார சுவாமிக்கு என்னென்ன கைங்கரம் பண்ணுமோ ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பண்ணி எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணலாம். ஹோமத்துக்கு உட்காந்துக்கலாம். இவ்வளோ கட்டணும் இவ்வளோ எதுவும் இல்லை. எல்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். அடியேன் ராமானுஜதாசன். ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா. என்னென்ன விசேஷம் என்னன்னா 10ஆம் தேதி கோதா ரங்கநாத கல்யாணத்துக்கு
சாமூகிக விவாகமும் நடக்கும், என்ன கல்யாணம் நடக்கும். அது யாருன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னா 10ஆம் தேதி அந்த பூர்வ பல்குனி நட்சத்திரம், என்னன்னா தாயாரத்தை வந்து ஆண்டாள் வந்து பூர்வ பல்குனி நட்சத்திரம். அதுக்காக நம்மளுக்கு அன்னைக்கு வந்து கோதா ரங்கநாத கல்யாணம் வச்சுன்னு இருக்க. அதுல 11 to 12 அது முகூர்த்தம் வச்சாது. யாருன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அன்னைக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம். அது முன்னாடியே சொல்லணும். அது தகுந்த மாதிரி இங்க அர்ச்சிகா வாழ்கிட்டே கேட்கணும். நமஸ்காரம். அடியேன் ராமாந்தாசன். गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे. सर्वो जनो लोको सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. श्री वेंकटेशाय नमः. श्रीमती रामानुजाय नमः. ಈ ದಿನ ನಾವು ನೆಕ್ಕುಂದಿ ದಮ್ಮಸಂದ್ರಂ ಸಜ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಲವೇಲ್ಮಂಗ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲಯ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1-4-2025 13-4-2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ 8 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ 13 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಶ್ರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆನೆಗಳಿಂದ ತುಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಾಮಂತ್ರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನಕ್ಕುಂದಿ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಜ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಜನರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಜಯಪ್ರದಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗ ನಡೀತದೆ. ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರೋರು ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕುಟುಂಬದವರು ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಕುಂದಿ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೆರಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಕುಂದಿ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಯಾಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೇ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ದು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 13 ದಿವಸ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 13 ದಿವಸ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ದಿರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ PDO ಸಾಹೇಬರು ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಹೋಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.